Та бой мети, матра гарантия метрем. Кати чизи мега ка гуш нака бахда мирет тоҷи кашмо буд каде. Биё ҳар я бад намака. Бой доди. Агар Бастер чемпион шава 1000 сомон даном шад. Эми би ираби ураби. салому алейкум тамошобинони гиромӣ, барномаи гапгапай ва чӣ хеле мебинен имрӯз гапгапи мо бо қатъи подписчикои инстаграми 221 сомона, чунки акнун барои рехтани мӯи сар, ғафз кардани риши худ, ё ин ки шумо фарбе ҳастеду мехоҳед хароб шавед, ё ин ки шумо хароб ҳастеду мехоҳед фарбе шавед, ё ин ки сафедшавии пӯсти бадан доред, ё ин ки дигар бемории пӯсти бадан доред, ё ин ки қадатон паст асту мехоҳед қади худро баланд кунед, ҳама ин мушкилиҳо раи ҳалли худро ёфтам бо маҳсулотҳои соф савдо. Доставка дар шаҳри Москва ва Санкт-Петербург муддати 24 соат, барои дигар шаҳрҳо бошад доставка 3 рӯз мебошад. Аз номи канали мо гап занед, ба шумо тахфиф карда мешавад. Барои харидорӣ намудан ба рақамҳои дар рӯи экран буда муроҷиат кунед. ягон репери нест ки қадиш чикунем чӣ репери буд, қати ҳамаш гапгап кардем ва барои мо камтар суҳбат мекунем қади бачаҳо ва мебинем ки ку дар чӣ фикрану ва чӣ гапу чап рафтиса ва прямои эфири мо сар шид ва кадоме ки ягон претензия дора, ягон хатогия, ягон гапу чапе ки саволай, марҳамат бинависен ки мара дабавид ки тамом дабавитон мекунем ва суҳбат мекунем ва ҳозир ҳеч ка нест. бинависен ки просто мара доб ки баъд доб мекунем суҳбат мекунем бачаҳо. кадоме ки ягон шикоят дора бисёртар ҳамвоқати суҳбат кунем ё ки ягон саволи серьёзни просто барои суҳбат салом алейк дайрект дорем қаттон суҳбат мекунем ҷода барои ки мо ҳамаро ҷавоб метем ку лекин эфири мо бениҳоят сист гузаштестай причинаша намедонам выйти в прямом эфире выйти в прямой эфир то есть вкус кебаб кадом бародаре ҳастай шаурма тайёр мекуна чӣ салом алейкум Салом алейкум. чо кади брат коро чӣ хелай Алейкум салом. марҳамат брат ягон савол боша ягон о брат Ами шигри худо шумо чӣ хел соз хуб гапирсидем кадаген. Алё. гӯш дорум брат Батли ёгин райдера чо удалид кадаген на ютуб. ҷаму рекламаи сарпараст мона ютуб камтарак айпас шидагия удалид мекуна жал барои мекуна барои му Ва ҳама роза карда. вақт наёфтесем вақт биёвем бисёр ҷа як видео несохӣ қайб 300 та видео Ям видео аммо соз буда барои аввал гуфтесам. Майли гап несака барои ку. майли брат ка батли 6 ба 1 ками брат бача ко батли 6 ба 1 намедонам уа манаи партум хуай манест доб ки гапай гуфтая мужик гап нест брат агар гапи бо вообще серьёзный боша хирсан мешем Салом алейкум. алейкум салом брат Хуби брат. телефон чиркай брат Гапа дар рӯз накунем сари мақсад бема. О, мақсад. Гап занем. о брат Дар шуди далершо камтар шикоят дорем да ака. бикунен шикоят кунем брат Ин ҳами шикоят ҳамия ки вообще-то ҳами последни батли далершо раби ва последни батли десантуро раби. Бабай талантш тамом шид. Та наоборот последний батли далершо дар ман ҳеҷ смисли ҳаму ягон агрессия надидам да биги. А то что Антальяну хеле психоватӣ кард, ман согласен қативай ки на самом деле выручат карда Антальяну далершоро ойкира десантурара. камера чиркай брат Лабай камера чиркай камера чир нест
نیست просто چخولی چیز نیماش دیگه زنای زشته سنسور کانتر چنگ خوب رو اومده و رو باید میاد کانتر کرد انا خیره نشون میده انا او از اومدیم کاروش اینا خیلی برای گپ شب همین که در شو کانتر پرابلم دارد نشد اینا فینال پول فینال ده возможно بو پارا با талантش مورم همین را گفتگیمش کی باستر با خیلی برآمدش یا نمودش میکنه کی چی گپ میگم اکا دپش گپ بخشش وقتم کاملا تست گاز زدم انا باتلینا دی میرابیم باتلینا هر ناو با ناو یا نویگری یا چیکادیس یا دا بوشی بله فاصله ذخیرهشون هست نه دلشور نه سه چهار باتل پادرات میکنه значит типа запасность саварш тамом шид чхели шид последний батлш скучный гзаш то что мегам сеем раунд унвай рахамаш азад хато карам жада вообще сеем батлш скучный гзаш там بله брат вай bod ягон навгари к надалшо гад биш навина камера чи апартуя бale дамон шинагире майло бод бошемо дам ғарибӣ майдими корошем иншолло дахтон дуо мекунем барори кор брат ҷон зинда бош майли брат агар вақтам гирифт 100% мо бароям дар омадем ки суҳбат кунем ва дар инҷа гуфт 45 гуфтае ки доб кун скучни фактҳои аҷиб гуфтае далер бахурат кадай бад доб кун гуфтае якас мужик фидо гуфтае амир акая свайп мекади всё брат оз фидо свайпш мекунем алейкум брат худора шукр чо кади брат ором чишта чӣ хел бекор парондимаш судё овозшона да бастер будан охи бад агар ки ман судяем будам бастер да меодум овоз ма охи вай бастер якум раундаш буд техника буду гапоша намефаҳме худа якум раунд стил буд техника набуд стил охам стил то нест ку мотив сазавад ка то нест ҳаму ҳар як минусе ки вай хонд ҳар як минусаш определённый стилошон али шидаги буданд даже читкаву талаффузи гапҳо ҳамаш али шида буданд майл браҷон барори кор хедда брат ва карлион адоб ки мега карлион дар инҷа чӣ кор мекуна карлион вообще дар гап инҷа ҷои мухлисо хати суҳбат карданай карлион точно нест дар инҷа ман 10:48 гуфтае ки доб кун мужика оз доб мекунем ҳоб ҳозир ҳоб хати суҳбат мекунем ҳоб ждатко суҳбат мекунем баъд хати меша брат саломати хуб аҳволон аст раҳмат братҷон чо кади коро чӣ хел алҳамдулиллоҳ шайх я савол дорум о гӯш дорум як чанд бор сообщение нависонам дар видеотон ки наки матвет надодӣ ҳамин хита аналитик мегирӣ дар реп ту мара гавзан ки ҳамин як фишкаи кадом буд реп батлира охи аналитикаи мо просто ҳисобу китоби просмотр подписчикаи хеле бугӯ як фишкаи кияй намедонам як фишкаи ҳофизои туиян ки пешаи настройкаи микрофон чи як ду як мегуфтанд хеле бугӯй ки як фишкаи кияй фишкаи амвоад як дар кия дар мутрекои кия бисотарги намедонам хеле яга бигем популярни ленд кард нашод дигаро бисёр мегуфтандаш ҳама мегуфт мумкин ҳамаи реперо мумкин биганд гап то мардакиша гавза фишкаи брат намедонам ту раги
میدونی شیخته نادون نگید تو میدونی او نوز بود جو خیلی کدر نگفتم خیلی نکوخه به هم مخلصای سیاه پراتو سروش نبایرون خیلی اخوراشی پی محشرش کردن کامنتر رو دیدی نشد تیزخونی؟ نه باتل یکون راوندی سیاه پرا پروتیف لین گوش که تو میگی یک فیشکه ما این فیشکه ما میگه اشلانگی دروز میگه خیلی میبینیمش بعد بود نشد تیم صحبت میکنیم انا بعد دیون سوالایی بود که آخه 100 بار نمیتونه که برای یک صحبت قدیسی بینیم آخه فقیر با خدا یادش کردیم فقیر در همه جای با فکرم با نزدیکی ها کلیپش میبروید در کانالش ستیوپا تی جی کانالش بدروین اجداد کنین حوزیت ترکی نو بروارده در باره خدمتش نخل کن در باره سه اومدک چی حال داره خدمت بازیچه نیست که در بارهش ببروی یوتیوب در گپ زنی با میگم براد این خدمت او مردک خدمت که ایسا او در اینجا چی گپ میزنه باید برای در او خدمت باید جواب بگوی که برای چی خیلی گفتی وانی نمو موژیک بود کنه بعد خودش خبر داره مخی خب مکسیموم سوالش میتی میگه همه نشتگه خب تیار در پیش نون خودگی در حتی موندگی اقتل کده نمیتونه این خیب پسلیتش و داره براد این خیب بینید خیب وزبینه ما خیلی خیب دارم میخواییم خوش باشیم بیا با خدا یاد کردیم و فقیر برای با میگم بچه اکو خدمت حربی این بازیچه نیست و او برای خیب نیست که او بچه یک سال شده خدمت داره بیای در اینجا لوبای ویدیو کنی و با برات نه خدمت بره و او را نرمال نیپرنیمت کنن اینو درست ایگه برای هم بچه اکو حاضرش دست یا پره نشد خدمت غم نتیم نه برای خدمتش نه برای سلامتیش و چهول داره نشد سلامتیش ترکای نوش میبرویه ترکی نو بروردگه نامش غلامی نصیب نیست هم خیلی معنای چقدر داره همی گپش معنای چقدر داره که چیزی که شیده نصیب ده برای همون را ازمید که نمیشه برای همون ترکش گوش کنی تو میفهمی که وای چی فکر داره در 3 ساعت 1700 کلاس کردی ده 1800 ما همون دیده بود در 3 ساعت 1700 بود زوره ترک با نشد همه کارلیون ریک لکو همو تقام انگه ابسالوت همو خونده نمیتونه بخدو میگن که تقایت نیست در دیگه ارونه بخدو فقیر اون میکنه که لبای کار گفتی خودش شنوا میکنه کورا بینو میکنه فهمو ریکل 100 سمورا ای اصحابه که خزر شو میبینی برای هم براد هردش نیست ما در هردش نی انترس هم پروسه یک سوچای نمت کموشو کنم میدانی تازه چی خیلی گفتی که من مخلصی هردش نیست من که مخلصی ستیوپایم نو ستیوپا پروتیف خزر برای همو من پشتی ریکلا میگیرم نه ریکل زور که مردگوره همه او خالیش اکو چی میگم به مینوسش خیلی به مینوس رپ به مینوس نیست که کوی یگون رپ بگو یگون رپ بمون که به مینوس باشه باتل رما میگونده در باتل میگونده آقای رپ باتل و داوجا گفته بودن که مینوس خطی میشه و به مینوس هر چون روزگی دادن значит هم با مینوس سودید میکنی هم به مینوس بعد ریشنی میبروری اگر که میگفتن نه باتل به مینوس میشه بعد ها میگن یگون خیلی ریشنی 100% میشید بروورده نو رپ اتا بیت رپ به بیت ای رپ نیست شاخ اگر تا همی اگر نداری فیشکی که تو یک مایل برا یا صحبت یوزاد گذارم که دسته پشداد کنید مایل برا کدام جورات میکنه قطعی ستیوپا در برای خدمت یک ویدیو کنین به نهایت زور میشه و ما اینجا در برنامه سیام که داریم کارلیون این کارلیون
نیک درست نیست گه خیال میکنم عزیز نیست Академия Бесауди, ха-ха-ха. Точно. От рэпа на фами, джа фавик устоди рэп бромадай. Салом, алейкум салом. Доб кын гапа дорум хта хайпер мегири. Какая инамик, чӣ мегӯй? Ку биё. Чӣ мегӯй? Чо кардӣ? Меша, короч хел. Ягон савол дошта бошӣ битекиёз яхора чап мекунам мо. Ой, намиҷа чиз мекунӣ охи кухта хайпер мегирӣ репер. Тамошо мекунӣ видеота буарка ҳар як гапҳои мегӯям. Ман магазин ма реклама кардани будам. Дар киҷои магазинат? Магазинам дар шаҳри Талиати. Дар киҷош? Мағозаи чанд? Инстаграм да буд подписаться сакнен топта 063. Бачако топ-тайм кроссовкаи зур дора, баъд ба любой ҷои Россияра доставка мекунад. Доставка ба тамом шаҳрҳои Россия ҳама. Чӣ аст гастад? Бале. Ами хагар дӯсто. Хаози ӯ гап-чапа мекунем, навдадум зад. Разбираться намекун, магане хати спорид мекардам. Нашуд ман, нашуд кроссовки чӣ намефаҳмам, агар спорт мекардам. Маълиш чаганем сод вақта нагирам, хати бачаҳои мухлисо хати гап занем. Майли брат. Саломат бошед. Топ-тайм 63 доставка вес Россияда кроссовкиҳои босифат. Эмиби ты где? Эмиби ты где? Отменить. Дустум арақ кардай экран намешава. Ку эмиби? Эмиби, ираби, ураби. Эмиби, шайх, брат, доб кун. Аҷам 03-ра доб мекунем. Эмиби ҳамҷода боши, ой бугба. Ба братанош ғамш додан. Претензия дорум сабр 14. Доб кун сарад ранги тарбуз. Ку биё. Доб. Доб куне кал. Tu mara kal megum atra dob kina bacha tu ира ҳама медуна ай дарс гирифта дар инстаграм шуда о зубачхи интернетш Санкт-Петербургда интернет вроде соз буд ку интернетът бениҳо ҳастай зуба о соз шуд небо часпид шайх қа безеби брат хирсам биша зуба интернетът брат сист бениҳо сист интернетът Санкт-Петербургда значит интернет сист будай ба филм Мегафон Тоҷикистон дар Санкт-Петербург услугоҳоша пеш бурдисай Муҳаммед 097 добка баҷил гап нест ламка алло салом алейкум алейкум салом брат короч хел зор ради бахтай навид ака ма я ду савол дорум ака о гӯш дорум раҷон нашоти баҳс дерем мейлем ака савол дорум мақсамам дел ака ҳамуҷа ака ҳақназара кияй иправ будист ака барои ки ма ҳамуҷа гӯш мекунам асо ҳамаи маслот гӯш мекунам бад сола
Авай пробежка мезанам ку бахдо ака меданам да сад поезд дур дад пробежкара. Пробежка мезанам бахдо катам намефамиш або студиям акай ҳақ назар мехизага ма пробежка зади ма нафамидам не ки зур кади. Ка слим, ах назар не слим. Баъд уҷада охи брат якм раунд и стилай. Не ма фамидам ака вай пробежка мезанам ку 3 минут шуд. Не хид накади якм раунд и стилай да уҷа стил нишон додан. Яъне стили репхонӣ. О, ма фамидам ака бахшиш перебимат некунам. Бахдо ака пробежка зади ма гӯш кардам ами خدمة گوش میکنم رفا خیزه یا که لیریک فهم ندارم من مخلص نماشم با خدا اکا پرابشکش نفهم نه خید نکدی برا جون و استیل یعنی استیل دا مثال اونا تزای کو ترک همرو هم گپاش نمیفهمی из-за чего? Из-за того, что читкаш бени теста читка аге ба калимаҳои расудаем бара ки خیلی از توش که ما هم خیلی کلمه هم خیلی جمله بندی را کم استفاده میبریم در اون هیچ نمیکنیم نه که اگر که خشوع گوش کنید اونجا میگه نگاه کن من خیلی تیز میخونم و بین کیف کنم خیلی معنا بابشم تکستش هم خیلی معنا داره اگر خشوع گوش کنی میفهمیش نه که کوه ها بخدا کم میلن کو خاطی زورم بعد دور کردم بخدا هر شک زنونه ما بخدا گندم میندارم اسمو برای ما بخدا میل غلطی تو خیلی این کلاش نمازو از شریک هم ندارم مکجون یا سوال دیگه دارم با همه بروماسای فیر گوش دارم برا دستانتورا خاطی لاو دستانتورا خاطی دیمی اکی اکت بود با خدا سب باید که دنم دیمی را فروندم بای او بوز دکته بانو داره من خوشو کردم گوش کردم اکی چیز تمینه نیمه هده اکا بله بله موزیونو میرسه داره ура мо напарондем вай ба ҳамун критериое ки мондагӣ будем якм дим сеюм батл сеюм раунд якм раунд 3 минут буд дим раунд 3 минут буд сеюм раунд 5 минут яъне агар як батлер 3 минут куна як батлер 10 минут куна ҳаршон ба ҳамун 100% ҳисоб мешаванд яъне 10 минути вай ҳам 100%, 3 минутаи ирам 100%. Ба ҳамун 100% нишон мебинӣ ки дар ҳамун чанд фоизаш и зуртар кард, чанд фоизаш и зуртар кард, баъдиш мегзара. В общем, процентни соотношени қатъи десантура зуртар буд. Акаҷон, сеюм саволам ҳамияй батли лен намеша шумо ташкил намекунед хати ягон кас? Батли ленда элон ташкил кардеста Омонҷон хатия. او که اینترنت نمیگذاره با خدا خطی امانجات برای امانجات نمیگذاره خطی لند کی بطل میکنه؟ کی دوخ میکنه؟ خطی لند ماکسیموم باید خیزه 20-20 دوخ کنه خیزه 20-20 لند ایشش در یگان پریتنزه نداره نه من میگو خطی هم امانجات устав МП. Ман тамошо кардам прямой эфир дам батл кардам прямой эфир у қапанч надора аму омонҷоз хели гаузаниш дига мами чагир гирегар мегира бахдом батл дам шам батл кардам омонҷоз батлери хубая бисёриё уро айруи чи шу мебинанд ки таъриф кардам да батли сол чанд кас гамонда 4 кас ака 4 кас باز خیلی گفتی که؟ باخیک دسانتورا باستر دالرشو ناچ تامی باستر میشه ولبینده که فینالیست تامی میشه 20-20 в общем سلامت باشه برادر باشه کسی چیزی میگه که گوش نکه بخدا میره توجی که شما بود کده شما نبوده هیچ کنه سمی شما شونمی یوتیوب چی کده با همه بلوگشیده سم کرد رحمت برات چیزی کسی میگه که با پیش اکجا ما مخبیست دانیم رحمت برات جان خود باشه اکجا از رحمت اماوید کده سلامت باشه برات و ایجا بچه‌ها بودن هوپ بود امی بود و کجا شدم заряди телеком меморадо ки чӣ телеком биё ку телеком да кор мекунад чӯ да кор мекунад
барои лайк мондан ҳар ҳафта 1500 сомонӣ дар сайти RepTJ ба 5 нафаре ки дар як ҳафта аз ҳама бисёр лайк меона дода мешавад. Ба ҷои якум 500 сомонӣ, ба ҷои дуюм 400 сомонӣ, ба ҷои сеюм 300 сомонӣ, ба ҷои чорум 200 сомонӣ ва ба ҷои панҷум 100 сомонӣ. Лайкҳоро бояд дар сайти RepTJ гузоред, яъне дар сайти RepTJ худро регистратсия мекунед ва ба трекҳои дар сайти RepTJ буда лайк мегузоред. Рӯйхати лайк ҳафтаро метавонед дар саҳифаи тренди сайти RepTJ дастрас намоед. Ҳамчунон реперҳо низ метавонанд дар сайти RepTJ ҳар ҳафта 1500 сомонӣ кор кунанд. Чӣ тавр? Онҳо низ худро дар сайти RepTJ регистратсия мекунанд ва дар сайти RepTJ репи худро дохил мекунанд ва дар муддати як ҳафта 5 треки аз ҳама бисёр лайк гирифта соҳиби 500, 400, 300, 200 ва 100 сомонӣ мешавад. Рӯйхати реп ҳафтаро низ аз саҳифаи тренди сайти RepTJ дастрас кардан мумкин аст. ҳар ҳафта соҳиби 3000 сомон реперон ва мухлисони репи тоҷик мешаванд. Бо сайти rep.tj бошед. Тоҷик Телеком да кор мекунӣ мужик 12 ат расад. ӯ хонда наметона. Доб кун. Салом алейкум. Алейкум салом. Раҳмат брат, гуфти зара телеком мебара, чӣ мебара? Зара телефону мебара, хайрат ӯ кад. Онҷа ба филм Т9 телекомш кадай. Гап за брат. Ата амбис бат раунд як лент ки бо гӯшт ёпа. О. Гӯшт тамошо каги охиён? Ай Стёпара тамошо кам айленда не. Ё ки айленда тамошо кам, чун фромӯш кам. Да ёд надорум соз. Амра я тамошо как кадомида да ки просто да чисто мне не. Майли шол мебинем, ҳой мегем. Ҳамира магар ягон дӯстеш ҷам не амира ку мақсад ами як раунша дид кунам изалай бад мешавад изалай назад. Майлиш. Амаш гаса да кад ихтушам фикрнак карч мега. Я чи дига кад ихту. Гӯш дорум брат. Ами судиёт профессор Эмма Катик гирифте ба кира студия бунди. Ҳозир студиомон мистер Слимая Лироай ва як каси дигара кофтесем, ҳозир кандидат кофтесем барои мондан. Абад дарамон намешава. Инам яке аз кандидатомон аст абада. Но оли бо фикр, хушрӯ фикр канда кун. Зинда бошака за телефону менем расмои гавон. Телефонта заряд мон брат. Аввазов Аҳмадҷон гуфта доб кун ва ба фикрам бародара доб мекунем, ба ҳами ҷамъбаст мекунем корбора. Монда шидем ва уже 26 минут дар прямой эфирем. Аввазов Аҳмадҷон марҳамат биё суҳбат кунем, намхе батла тамом кунем. Батли мара ташкил кард 41. 40 разбойников кунем. Камара добко хоп ҳамиҷа дабдай Аҳмадҷон қабул накард. Хоп ку хоп брат чӣ мега? Смилайк ҳафта чӣ? Смилайк ҳафта кай гирем? Алейкум салом, чо кай хоп? Сози ака саломатит хубай? Меша раҳмат, гап за брат. Ами нашод батли Карлион Рейкл ака ма худам ами пеша батл тамошо кардам. Рост гап мегуфтам ки Карлион мезанна баро ки тага бахван дели. Ана баъд якум раунда вақте ки Рейкл хонда нахду натури ам якум раунда зур кард. Медони ранги батли киш ки дака Карлион Рейкл ки дар ралик дар вақте шида буд якум раунди ралик состар буд нисбати Карлион ту фақадам гурба хчахай тариф мекуна не ки дуюм раунда на самом деле тагая хел мекуна ки папалу бигирем на шумо хеле хитон мегирем папалу на самом деле брида буд ралика ане ки иҷа на барочи якум раунди ки Рейкл вообще зури бад буд хами вообще мнение табуку ака чӣ фикр дорӣ нашудам батан холи амро ма тамошо накардам полни тамошо накардам охи
магар амро ма тамошо кунем ки што барномаҳо да бугум ки брид барое ки тамошош накардам ма ҳозир ҳақ надорам ягон гап гуфтам вақте ки ма и қагиша тамошо кардам и қагиша тамошо кардагим где-то 3 минутиам хели 6 минут обшим тамошо кардагим да 6 минут чизи 1 соата чӣ хел судит карда мешава не ами вершуша бахдоку реко бахдо зурушмага факт негада ана баъд нашод басли ки академива десантура ана уҷа ака на самом деле деми брид у барнома тунам тамошо кардам элен на самом деле гапои рост мега ака ка шуморам ҳаматон гапои соз фикротон нагуфтене ана баъд чи ака чихе шумо студияра мемонен ки мега гапи у мара раздражат кард вақте ӯ тари мега ки ай ӯ короче ида салом рӯй кадай мара қар кард ман хестам ира гузарондам и чихел гапай и вообще туғри намегира бахто ну непрофессионализми судёро амиҷа да чӣ кардем просто ака ку я гапи немияй чум чи и просто хестай ӯ да ҳармат рӯй кадай и гирифт тақдири батлера ҳал кард просто так паромда гашт агане и намедонам хиёл мекунам бархаст кардаги яка бахто барои ки на самом деле хай на шумо гуфтен о десантура зур карди хеле мумкин о десантура зур карда не ки уна профессор гуфт ку гуфт агар бал намешид ман мегуфтам ки ки брид агар овоз қатӣ мешид деми брид мегуфтам салим озоқ дод ане ки просто так даже объяснить накард ки чӣ ба ман даҳаш додам хест просто гуфт тамом намехед накард чӣ ба аиҷа вақте хест мисол шумо савдао барома саволш метем мега мара просто и мара ҳарма гуфт ки ӯ да ҳармат ман гуфтам ноақӣ мешава хеле ягон объяснить наметона ки барои конкретно чӣ баам хеле кадай мумкин амо ака элем ба худо рост бигам мумкин тарсида гуфта намешава моминда в общем сабаби судё ай батл отказ кардан мо просто фаҳмондем шон ки непрофессионализм ай вақте ки ба эҳсосот дода мешавад вақте ки фикрта в общем ҳам профессор да батли далершови десантура ба хатогиро дода буд ҳам мантеляно да батли демива десантура в общем ҳамин батлои десантура проблем негузаштанд мода барои гуфтем ки лучши судёра полуфиналда алиш кунем ва аввал профессор мантеляно чон розигишона доданд ки мо ай батл отказ мекунем баъд мо ай паси судяковӣ шудем чи дар полуфинал дар судё дигар на баъд якголосӣ ай барое ки чӣ хеле ки профессор гуфт ба балу десантура бридине ки агар як голос мешид деми брид барои мо гуфтем и чӣ хелиам мешидай баъд бо батли десантура ва далершода дута судя голосошона да десант додагиана не ки профессор ямианамуд балое дода ки далершо гузашта буд ба бо пресидемиш ки ҳамин балура мондай гуфт не ман хато кардам в общем гирифтем ничия шид ӯ бадераки баъд бо гуфт ин ҳамин корро мора ба хулосае овард ки чтобы да батлери сол полуфиналда цензурара отменит кунем ҳамин як голоса шава не гап нест ака коротон батло нисбати батлери соли пешина зур гузашта ба худо зур гап нест баъд ҳамо нашод вақте стилдай ака элем гуфт ки не ман ин фикр дар розӣ нестам барое ки вақте ки мо репера маҳдудият сазават мекунем ягон минусе метемш ки мода типа маъқулай вай свобода ихча нишон дода наметона вай полностью талант ихча нишон дода наметона мон батлер худаш интихоб куна аммо битошона чӣ хеле ки мейлон омад гуфт ки ма дар определёни бит дар корай ма ай чейс заказ кардам бит мейланда гуфтам ки на биги чӣ хеле бите дар корай заказ кунам аз сумша метавам в общем батлеро метавонанд ай битмейкерро бит заказ кунам аз сумшона битам фантазияшона максимально истифода баранд но ӯ чизе ки гуфтанд ки я минус ҳардаш да битем ай дар розӣ нестам барое ки ман намехоҳам батлера ограничение сазават кунам ва ӯ ҳамаи маҳоратша нишон дата агар ки мо я минус меодем бастер ӯ чизеро нишон дод дар батли мейлн нишон дода наметавонист ана бака ози пашти ана 80% батлера у реперо хчон битмейкеран хчон ба хчон аминус тайёр мекунанд чӣ хеле ки мисол дили хчон мехоҳад чӣ хеле ки мекунанд мефурашон ҳам хеле мекунанд тайёр мекунанд мебурӯянд
نمیدونم خیلیش هم فکری خطا نکوه خیلی نمیخوام گفتم نما میگم پولفینالیستا میتونن ای لوبای بیتمیکر بیت زکات کنم اسمش میتونم برای که این باتلشون اشتیاق بگذارم نه زور رفته شگرد نیست که تماشا کسم وقت الان گیرم اکا پناه خدا خیلی سالگان نصیب باشه زنده باشیم رفتیم و شما اشتراک میکنیم مایل براتو گل نیست که زور اما مایل بچه اگو ای هوپ بود هوپ لیگا батлеров да бениҳоят зур баромад мекард мо ҳопа таланти сухандонишда гап надорем барои ҳаму қатиш суҳбат кардам чунки мненияи ҳоп мода важная барое ки и батлери хубай баъд иза того шо ки батлери хубай ҳам мутахассиси хуб мешавад барои ҳаму суҳбат кардему фаҳмидем чира раҳматҳо барои иштирок кардан дар прямой эфир ва ҳозир суҳбат мекунем қатъи ина модел уна модел барори кор чокат якания барори кор номи корхонатонам хеле буда траралик мезанада батл медоням ира ана ман ашот ҳамин гуфтам пурсумтан мақсад аката ванга шида чишида не ма бангаям ма банга шидаги ма уже хит каесам китра мезана ман гуфтам навиктра мезана зада бидавед чӣ то жертваи на бо жертваи 50 000 сомони ралик шидӣ خب 50 تا گرفت پروسا باتل میگیری یک گپ زدم سنت گفته سید گپ زد چی گفته سید میگه گپ زد خیلی شما خیلی باتل تو یا چیز انجام نشود که باید میشه که گپ نزد باز اگر من گپ دیدم باور کنم میگم تو اگر یک گپی باور کنی باروس یک پوفیر میشه فهمیده گپی کیدا گپی کیدا گپی کیدا باور کنی مثال پیش یگان فولبین میره کو ما فولبین نیستیم ما آنالیتیکیم خاگنه значит ти букмекерский контора да бозӣ да мемонӣ сумта мегӯй ма бовар намекунам фолбино да и риска ана миам риска ма риск кардам ки ралик тирам мезана охи набин чӣ кор дорӣ ту шиш дара сари компютер аву мужик тайёрӣ дестай во ту кор дорӣ аву тайёрӣ дестай батле 7-1 да ки зад боз мегам ма эти ягон вақте ҳаста ки қабул мехена батли стёпа да ки зад ту ягон батле ҳаста ки қабул мекунӣ ки заданам батли 0 грамм да ки зад ягон батле ҳаста ки тура назада бошанд этра зада бошанд о неста ту ягон поражение надорӣ медонам ман гуфтам ҳамин ҳукумат ки ҳамин така мақсад ма метавонам хеле аналитик бикунам хизмат дар бораи ҳарчи гап зад мешавад метавонӣ ягон пурсаи ба ҷои надорӣ барои батли мора заказ кията падаркат кунем охи айти заказ мекунам ман ягон бити конкретни дар кора ту ҳамун битҳои урусо американсо ароӣ ки бугу маданам хеле дар кора ма як тароид ду та се тароид мекунам айноми хидам чтобы ту батлда дастой набои битӣ номи битмейкерам форад ай чейз заказ мекунем форад ай диор заказ мекунем форад ай ja битс заказ мекунем форад ай бо як мужики дигар ӯ в общем ту главни бугу мегум ай ҳар якташ ятаи заказ кунем ай ҷанники ай ҳамаш
бай ҳамаша тай бихонӣ. Ну, ма 4 та минус ҳозир дорам, 4 та. Ма 4 та як раунд 4 минус каданiyam. Ай била бояд намекунам. Ма хайда шабаба. 4 минус. Ралик 4 та минус хат мехонаӣ. Ма 4 минус дорам, но мехом ки минусҳои конкрет. Ла, ай ма яъни ташкилотҳои камтарак. Ами охирои раундо дар раунд мегӯй ё ки ягон гапи дига мегӯй? Ами қадар бо чӣ кун? Фош кун сирота. Охирои раундом дар раунд мегӯ. Нишна раунд мегӯ, раунд. Тамом, уже мо секретота полни хит кардем. Беҳтарин. Главка видео зур мешава. На бароям савол додем. Ралик да чӣ гуфтанӣ? Вида баъд на 4 минус мехорд. Охири раундиша раунд мега. Эҷа одамо и қадар гуфтан эмибира дабавед ки барои ҳами қагаб дабавед кардем. Хай гап зохяка. Ман мурдум ай гап занӣ, ту фақат Yo agora tem que estar bufando, mano. О, куя бухон. Pra biscar, a cana deixa bem, mas não vai dar um tiro. Ту прабешка мезанӣ? Гӯшомо нашканай бача. Хай даги pra biscar dela, né? Ман уже 2 моҳ шидай, ай ту треки вау жда дорум. Но оля ҳам трекои додзанака. Плохому танцору яйца мешают. Рақоси безебда мешат мекунад. Ия гуфтесам, мега ту ванга и ман предсказывать дорум гапоша. Ягон батл да бой додаги? Не. Но ҳаққи шидагия. Ҳами батли Шон Райдер versus мешавам, нусхати меша, чихе меша, ила ҳеҷ кар чиз судид мекуна, оли ягон чишма хиёл мекунад маълум нест. Този полностью планои суната ҷазир кади ва уже рӯзша мондагиай. Ту да фарқиш чӣ қади мешава? Мондагиай бояд видео кунам ба ё. Якҷоя видео кунанд? Ина ман қатъия кайси начиштам видео кардам ку да бураи вақти ма урали ки Чӣ ба мавара судя нагирифтӣ? чӣ ба ман тура судя мегирифт? Мон я падсудитат кунам? Ай подпози гуфтаестае ки ина бугу дар камера ту навис ки ман гуфтам ки биё падсудитат кунам. Ту ҳамин одам директор ки падсудит кард дига ҳама судиё падсудит мекунам. Ту чӣ хел судя мемонӣ ки судиёт хеста гуфтаестанд ки бахшиш ман я қабул кардӣ? Чӣ хелияй? Ва? ҳамёра судя мегӯӣ ту чӣ ба судиё судя ҳаққи хато кардан дорад ки одам Не, судя одам нест, судя роботай. роботай не. Ту вообще футбол тамошо мекунӣ? Хай ба чӣ омад? Ҳар як чемпионат миро финало шаян ҳамуд хатогиёш дагиян ки агар не бояд дига кас бубрав, дига кас бридагияй. Чӣ мегӯиш да? Ака, мо дар дига кор надонем. Хай мар просто пример овард нашуд судя. Ма ҳами система да будам. То ҳами хачена намешид. Хай ҳозир шивеста изнат истита яка. Ва! Ту бой метӣ, ма тура гарантия метавам. Агар ту мара гарантия дорӣ, Биё шарт мекунем, агар ки ту бой додӣ, вақт ту палбон ба версияи хеле ту ягон вақт бой надодагӣ. А ба версияи ман вешна бой додагӣ, хеле ва чӣ мешава? Да ҳамун батл дисет мезанам. Шо, эмиби да додихдо дис зад. Да батли қатъиали да додихдо дис мезанам. Да, хеле охи одамо да маъқул нест. Бо адам як калимаи майда ки бигӯй ки обши ҳамаи маъноро дошта боша. Ҳама дай мегара кумиёй така. Иҷа бачаҳако уже мара хора дад омадан, маълума мухлисои тан. Барои ма ягон одам дига қа чақчақ кунам. Ай, гӯш кар, як гӯш кар.
тема бояд ҳамин темаи судиёта ба худо гӯишелак агар ҳами хатогиши чӣ хаб кунанд тарай май мо шаффофията зиёд дорем. Ман аз судиё савол додестам барои чӣ нахе решение карданд. Солҳои гузашта ман савол намедодам. Аи соло уже савол додестам барои чӣ ҳам хеле выбор кард видео кардестам. Чӣ мехоҳем ки ранги солҳои пешина тупа хаб бошанд ва ман ҳам напурсимшон барои чӣ хеле кор карданд. чӣ ба ин қасд напурсидӣ? Ман хиёл мекардам ки напурси зурай. Напурсидем бо зур набудай. Шайгам неста ка ба гуфти ҳам ман бой битам. Ба гуфти ман ягон бор ту набридай. Бош тагия. И гап барои чи ай эмиби барои вай ки матра мнениама барои чӣ мегум барои ки ма ту медонӣ ки чахчах мекунем ма ту ягон душманӣ надорем. И чиста фикр ма мегум. Ман медонам ки шумо душманӣ надорем. Ягон бор набридам. Биё ҳар дуня бад мекунем. Бой додӣ. Ҳар мон батл мекунем не ки ман судя. Худат ва Аллоҳи қасам судя. Тамом бой додӣ. Бой додӣ тамом. Мара куч накарда ҳақ надорам. Майли ох ман гӯшт мекунам ман пешакӣ мегумуд бой додӣ. Мекунем батл. Мекунем. Визуфте. Ман ёд гирифтам ай навик мебурам мегум ман иҷа омадам ки инаи батл кунам мешинам траждат кард ту батл кун. Майли охи ҳамида ягон чӣ мегӯӣ дар бораи О 4 мисра мегум. ҳамида тарав 16 мисра ки Бо часпид. Раунд бой додӣ МБ. Интернети МБ суст. Санкт-Петербургда имрӯз чӣ гапе ҳаст барои ки зӯ барам даромад интернетиш суст. Нашод батл қатъи МБ ман розиам 4 мисраида. Ку бой хел батл кунем. Ҳар кас ҳар хел условия мондеса ку. Салом алейкум ака. Сози? Акаҷон чӣ хелен созе нағзен? Еврей. Еврей маем ё ту? Я соачи гуфтесам добавить кишник добавить. Майли гӯш дорем брат. Тенҷи сози? Раҳмат. ҳамҷа қатъи бардати ҷиштаги. Доди худо. О. Сози тенҷи брат. Раҳмат. ҳамин эмибира гуфтеси ки ти ягон батл табридаги нести ман батли ҳафтбая камира тамошо кардам ман мардаку ба меҳнати ҳалол 7 каса бридам 7 ба 1 ба худо. Хай 7 та батл гӯё бридаги? О насам дели ҳами 7 ба 1 ман батл ҳами эмибира тамошо кардаги чанд таша у хабат соз кардаги неста не ки ҳам батли 7 ба 1 мошни батка. Насам дели оши шава мардак 7 ба 1 брид. Хай МБ бахшиш ман хато кардам. Гуфтамат ки ягон батл да бридаги нести 7 ба 1 бридай. Ковера ҳалиш кун. Нови ковера ҳалиш кун. О. Медон чӣ гуфтам наву барномаи миз репта гӯш кардам. Аҳа. Аввал хишама ягон барномаи тамошо кардам наву намира аввал то. Хай душманам хеле ягон барнома то охира тамошо намекунам. Хай мо душманам боша мо просмотр мекунем 20 секунд тамошо мекунем я просмотр мешад то бароям просмотр кор мекунам. 59 минут тамошо ки 59 просмотр ҳисоба. гӯш кироли тамошо кардам. Аҳа. ҳама ай тарафи репери критика мекунад ам хеласта ҳама яке ягон кас аз тарафи мухлис критика намекунад медонӣ намира хай ку шумо ҳамин кора барои просмотр барои одамо тамошо кардан мекунед ам хеласта бале бале не ки ҳаматон дар бораи критерия гап мезанед дар бораи панч гап мезанед чимчи гап мезанед ман намефаҳмам например ман қадим худо соли 2008 буд я репи чимчи хондадем ҳавои хунукда гӯш кар ки не ки барои мухлисо ҳамин чизое ки шумо мегӯед ку непонятняй барои бисёрш непонятняй ана айҷиати ҳамин мисол мухлисӣ айҷиати ки инсон мо тамошо мекунем кайф мекунем мисол батли далершо қатъи делай далершо реально бри барои ки айвосе ай чон ту айвосе ай так ҷои агҷои то қавра намегум гӯш кар хай биё далши ҳама одам зала качат кард ҳама одам дар гӯши одам дуромад мисол гапош
رپ خواندگیش چیزای گفتگیش مثال در گوش شما در اومد همه مخلصا مثال همه آدم پادرشگاه میکنن این سبب دسانتورا قطعی او کی کرد دسانتورا قطعی دیمی قطعی قطعی دیمی دسانتورا ریال نبری برای کی گپ مثال ای طرفی ما برای کی ما نمیفهمم پنج نابغه نمیفهمم نه کی مثال ای سبب کچات کردن زالش ای سبب کی مثال همه آدم خیلی تنج خوندگیه اتمسفر سازوات که تو نیست اتمسفر گرم کرده تو نیست شو کرده تو نیست مثال مینوسای نیشتیک ویبر کرده تو نیست کی مثال در گوش آدم اون چیز در اومد خدا بیاد اگم باتل ما را استودیا ما نه همون پروفسور امو مانتالیانو را باختم و زور میفهمم هم استودیا لوبوی باتل تماشا کردیم چی باتلی گذروندگی که ما همه را تماشا کردیم اونجا پروفسیونال شدیم اون استودیوی دیدم باتل را تماشا کردیم نیست داشته قریب 500 تا باتله من 500 تا تماشا کردیم باختم لوبوی تشکر تماشا کردیم دو دختر دیدن دست سوال بردن همچون درک نمیتیجی یکم سوال باید فوارد گرم باستر خیال میکنم نه من داشتیم هم میرم فکر دارم برای که گانتا مقبول شده گن خوندنش زور خواهد دیون سوال در بطل ریکل که کارلیون باید کی بری این بطل ما تماشا نکردم ما حق دارم با گپ زدن ما ندیدم این بطل اگر ندیدم باشی حق ندارم تماشا تو با گپ برای مود بخدم من یگان کسده نشد فوریت گپ نزدگی بدم یگان کسده من نشد فوریتی بطل رسول گپ نزده بدم من سوال چیست جواب دادم فکری خدمت گفتم ما در چیست دیگه سوال جواب ده آدمی که قدید کلام شدگه بنا میالو گوش کرد شما هم دلیشه پراندنیه؟ نه بنامی خدا بنامی الان من هیچ کاره پروندنی نیستم من قسم بچه ما در دوایتون در بطل دسانتورا کی کدومی که پراسموتر ریسوز نمیگیره وای میکنه خیلی او گفته اگر پراسموتر بگیری میلن پراسموتروشا بیچ خیلی کروتوی اگه او را باید مونه پرونی یا که بی آی جی را بی پراسموتروشا خیلی وای او پریدن او چکو کنیم سودیو ویبر کدن گفتن ایش خیلی سودیو ویبر کدن یگان سودیا در یگان بر یگان چی گفتگی اگر همی یگان سودیا در یک گپ گفتگی باشم که نمی پالنسی چیزه می دنیا همش دو کالیسو نمونده دیگه براتان خیلی خیلی میدونی چی هنو فهمیدم خیلی باش نشد اگه او خطاگیایی که میگن خطاگیای سودیو میگن داوجا 100% و چیزی را در ویدیو میبینی داوجا نمیشود ده نه اگه میگن نشد نه بسیاری آدم میگن که سودیو بیتریان سودیو خطاگی اگه بود آدم خطا میکنه و مثال یگان چیزی چی نیست باید ذاتی آدم خطا میکنه نه که همه آدم عرضه گفت بزنوات زکرد میخوای این هم یک کاری موشیکی که مثال پستوب که موشیکش باید بزنوات زکرد که گفت که خیلی ما خطا کرد باید آدم خطا میکنه نه که بسیارتر این طرفی مخلصا شما کمترکی گپ زنیم که مخلص در چی معقوله برای که اگر شما در فقط منین سودیا معقول بود یا که در کار میبود یا که منین این طرف کریتیک ریپ که شما همه آدم را باید در چوبچوبه بدرونین همو اگر شما در کار میبود شما ویدیو نمیکردین در اینترنت هم نمیپردین نه 100% ای گپن حاضی همی قدر کار برای تماشا های برای مخلص های همون خلاص ده بله برای مخلص ده شما این طرف مخلص ها رو هم یک کمترکی خبر بگیرن که مخلص چی میگه برای که من مثال گوش کردم من در بعد دلیلشو بسیارتر معقول شد من نمیگم که او که دلای بزیب کرد دلای هم زور کرد نه که دو بعد وقتی برامد میکنه تو باید که مثال دو بعد یا بعدش هم دیگر کنده نمیتونی که حتی به هر دو بعد رو بگیری با درشی باید درشی بگذارونی نه که مثال این طرفی که
иш дур кард, лекин иш боз зудтар кард. Далершо дар Дем ам батли делай Далершо ама тамошо кардам. В общем, ма претензий надорам барое ки Далершо гузаштагӣ, барое ки будак и как вазни Далершо зиёдтар ай делай буд. И как, аку разница калон набуд, но победа Далершода буд. Победа справедлив. Бале, бале. Бале, бале. А насчет десантура ки дейми, на самом деле, да, ки десантура придохи. Да, по батлу брид, по аму критерию мондагимон брид. Критерию мондагимон брид, на самом деле придохи. Барои ки ма мисол ма критерияра ҳисоб намекунам, ма критерияра намефаҳмам, не ки ай сабаби ки инсон муфлиси ки 90% ҳам муфлисое ки дар ин ҷай ҳам чизро намефаҳмам. Бисёр шавад савол ки панч чие наметонам чие. Гапи ба маза панч. О, ана гӯш кар. Вақте ки муфлис тамошо мекуна, باید چی را گوش کرده است؟ باید هم главное ки так гӯш بدروه همه چیز. تا یا بگم این بدروه کی را ریپوی آباد را گوش که، این ریپوی آباد را راست. چی با گوش میکنیم شما؟ برای کی مادام میفوره گپوش با مزه، گپوی مثلا زور میزنه. نه که اگر خیلی خشم گوش کنی، یا گپ 50 بار گپ میزنه، بسیاری گپوش ما معنی نداره. بله بله. بله. برای همین چیزی که مثلا در مخلص معقوله شما کم کم برام گوش کنید. برای که من بدونم که کارهای شما همتون برای مخلص داره. ایز نشادی گپ توی میلیون فایز پرافی برای که اگر که مخلص نباشه این قدر کاری ما بفایده. همین دارم. همون گپ دیگه داری؟ همون تیزه یا شوش گپ داری؟ Судьёш нечест на суде. آخه علی شدن. Профессор Алишер Катиман Тальяна. О. Да, гатенчи. Ами чибати чем ами профессор мисоли нами Мантальяно ё да ҳаётшон я батли кадаган ё на кадаган Мантальянош вообще кадаг неса ё батла вообще не фамат ёра судья чем ёра бигири райдера судья муни ягон одамое ки батл кадаган конкретно батла мефаман о хубтаран судьягӣ як порчаи безеб дора ки аму карьерада ҷазир мекуна агар ки як ҷода иқак хато кунӣ тамом барои аму фикр мекунам ба карьераи райдер дигар реперои бақувват ин судьягӣ зарар дора. Значит, не профессор, ее карьерашон дар кор нест. Не, ё чиста роҳи судьягиро уже пеш бурдестанд. Нашод агар ки бигем ки барои чи профессора судьягӣ отказ кард, вай ба якмуш хоҳиши худашай ба димуш як ҷода просто ба хатогӣ роҳ додан ин просто камтарак беаҳамият ҳамун вақт ҳамун соат ҳамун секунда беаҳамият будан нишон дод. Так как ҳози батлери соли уже қариб финал омадагиай мо ҳамин чиза гуфтем ки даже вероятности такрор шиданаш набоша аму дархости профессора қабул кардему судьёро алиш кардем. Ами судьяи шараки доди худо вақти батлер мебурад батл мекунад ку худ да ҳамун батлш агар даже ҳамун судьяра дист бизанад ку бояд ура мисол 100%. навай мараи хали гуфт бале бояд конкретно не хали баҳоша бумона вай бояд мнение худшам фикр накуна вай бояд ситуатсияро нигаҳ куна ва бина ки тарозуи ки вазминтаре тамом мисол да вақти батлш ку доди худора дист мезана ё судьяра дар бораи ки чӣ мега ӯ бояд ҳамун батла нигоҳ бале бале ӯ нест ҷа просто судья ё ки янам хали бояд судит куна най судьёе ки мисол ҳастан ё нигоҳ мекунанд на кани ягон гап безеб тарафш мебе ягон гап безеб тарафш омад рест ка ин ашид карочида балфаст бале ҳами судиё таку ҳами олдскул мо барои ки ҳами мистер слим гап мезана судит мекуна на самом деле гапои зур гап мезана объяснить мекуна одам мефаҳмада дар мисол чанд қадар хондагӣ боша набошам дар ҳами соҳаи реп ҳам одам мефаҳмад бале бале авай дигарош комментария мекунам вақто ку вай дигари ма мантилианон ба номи алло ягон репша гӯш кардагӣ нест не репои зур мехона Мантилиано репои зур мехона.
من تلیانو را میدونی چی شروع کنم وقتی شون امسی شش باید بیزم داد کو و من تلیانو دادری ماشین رو من که خورده بریم و ویدیو بورد بعد یه هم را دم ماشین دادن اگر او را ایش نمیدونم وقت دوشی نه چون اینا من همون را در همونجا دیدگیم که واقعا من تلیانو با یا رپ شد دیدم قدیفا میگرد کنده و من وقت دو بچنم و یا مسافر شگوش که برات ترکی بینی هویت باقواته حتی زیادینی نورزاد خونده نه خودش تو خواهی نه گفت دامی اکیوز فینال شده کم ترک سریوز نگیدیم کم ترک سریوز نبود تکنین اگرون آدمای اولد سکول بیارن کنونه بشینن همین دو بات دیگه مونده گه هوزی اکای رافشان لیرو اگر بشناسینش لیروای اکای سلیمایش اکای شهریورای با یک از دیگه از کاندیدات در فکر دارین لیرو ادبی میخونه ادبی دایا داری چی بود کو نظم معاصر میدونم لیرو را میشناسم انا موکای بعد توز یک از دیگه کاندیدات موندانیم در اینجا بچه گفتن ابد هم کاندیدات سورا در یکی اشتباهی سودید کنه پولفینال دا با هستن بچه های اولد سکول که رپت ادکوات نگاه میکنن خیلی بابشیم فکر داریم نصیب که باشه ریشنی اونا همین هفته میبروریم که سیم سودیا کیه مشکل یا سوی اینا شما دو باتلر دو سودیا مونده سید ای اولد سکول هم خلاص بله یا سودیا دیگه بمونیم که همچون ای طرفای نمیسون ای سکول نه ای طرف مخلص بگم کو اینا مثال اینا در آسیا هم باتل میشه همه او دمو رپ ریسن میان وقت سودید میکنن یا تا شده میشه است که مثال وای استرادا میخونه یا او میشه است که وای استنداپ برای یا آدمی را بمونن که مثال وای کریتری رپ دا مثال چی نکنه اجرات نکنه общий впечатление بگا общий впечатление атмосфера را نکنه کی چی میخونه در گوشی مثال چی درم اومد وای در چی کدام بعد کیف کرده من آخری باید دیگه کی مثال فکر زور точка зрения بهترین Хайна, братан, пользуйся на здоровье. Спасибо, брат. Guten Tag. اگر باستر چمپیون شوه 1000 سومون دانم شد دانومی خودش باستر برادت ایجا زاسلاوا بقاب برای که 1000 سومه را کار میکنی اگر چمپیون شوه غیر 15000 باستر اگر که دلیل شد چمپیون شوه ما 1000 سومش بدم دلیل شد ترام ما اینمی نمروی همی برادر قطعی مانویل همی بریدن چمپیون شدن ما خودم نمروش نمیتونم ما خودم با میگمشون که دوای سوم ابته ام پرو برادر ما بعدا میتونم که همین 1000 سوم باستو اگر هم پرو ما 1000 سوم دادم رفته ما 1000 سوم او 1000 سوم نه 1000 سوم رفته تمام باستر اگر یورا تماشا کنی 1000 سوم بانم تا اگر چمپیون شدی یا پدرکای دیگه باسو تمام بچه که این قدر آدم میشه شهیده اینا شهید نمیای اردم که جمع بود راه محکمم برات خای ترا همین کار میگن دوای ما ای tak کار دستاتش نکدگیم مالش آنو بخلو برات او الخده مال برات این یکمین گپی ما که 1 ساعت و 10 minut شده دوام کرده اپراتورمون خوش برد خیست خوش برد و رحمتی کلام برای اشتراک کردن در برنامه نصیب که باشه 2-3 روز پس باید دیگه میکنیم و صحبت میکنیم درباره تمایی که ابسوجدتش نکرده بودیم و همتون دا بردباری خانوادگی و سلامتی آرزو مندیم خیر کدام میخواه 20 کار کنه مرحمت پایون در نامره هم دا مراجعت کنیم سلامت باشه